दिनक दिन साइबर क्राइम वृद्धि पाइबार लगी डिजिटल पेमेंट माध्यम विभिन्न प्रकार बर्तमान जो फ्रॉड करा आरबीआई पक्षर एक स्वतंत्र सचेतनता कार्यक्रम आज खंडपड़ार जो एनएसी कल्याण मंडप ठारे सचेतनता कार्यक्रम पाखापाखि अंचल विभिन्न प्रकार महिला एसएचजी ग्रुप एवं किसी शिक्षाविद उपस्थित रही सचेतनता से जो मैंने सचेतनता करते स्वतंत्र भाव प्रशिक्षण पाई जो आरबीआई कर्मचारी मैंने प्रशिक्षण देते कौन प्रशिक्षण देते से भली लोक मैंने कि फ्रड न करेंगे जदिओ से डिजिटल पेमेंट माध्यम किसी टंका एपट सेपट हुए कि भाव से फेरी पाइबे खंडपड़ार एसबीआई मैनेजर तत्वावधान में सचेतनता कार्यक्रम डिजिटल करेन्सी माध्यम ट्रांजैक्शन जदि करा जाए ताले कौन प्रकार फ्रड हेनी एभली सचेतनता कार्यक्रम में सामिल होता प्रकृत पक्षरे जो साइबर क्राइम दिनक दिन वृद्धि पाई डिजिटल पेमेंट माध्यम फ्रड करा विभिन्न प्रकार जो ठकामी होची लोक माने तार शिकार होचंती सचेतनता माध्यम निश्चित भाव अंचल लोक माने सचेतन होगा सहित निश्चित भाव जो साइबर क्राइम निश्चित भाव रोकी हो पारिबो आज जो कार्यक्रमटा करा हिचे गोटे स्पेशल कैंप माने स्वतंत्र व विशेष भाव रे तीनटा जिनिस को मूल लक्ष्य रखी करा जायछि जोडा के हमर सीपीडीसी यूपीआई आ जो डिजिटल पेमेंट आमे माने करूचे सेई क्षेत्र रे आमे माने कोन सचेतनता बा सावधान को क्षेत्र रे रहिबा दरकार तारि पई के उभय सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो चेष्टा रे गोटे जो कार्यक्रम करा जाय तो आपण देखिले सार आपण विभिन्न प्रकार रो ए जो ठके बा फ्रॉड हमें जोटा कहू केते प्रकार रो केते टाइप रो फ्रॉड वर्तमान होउची ता ऊपर आपण को धारणा दे तो मु आपण को कहबा को चाहे ए जो फ्रॉड तो होउची माने जे बेटा वर्तमान हमको डिजिटल जुग होउची माने समस्त डिजिटल पेमेंट व्यवहार करू यूपीआई हो एटीएम हो नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग विभिन्न प्रकार डिजिटल पेमेंट समस्त करू आ ए बलिया मोबाइल हमने समस्त व्यवहार करू जे आप हमने ट्रांजैक्शन करू तो हमको किसी जैसे गोल्डन रूल आमे जोटा कहू किसी सूत्र नियम अच्छे जोटा समस्त जति मानिबा ताले हम मानक सहित केबे किछि असुविधा हबो और केबे भी तार समाधान नहीं करे तार प्रथमे कहले तीनटा जिनिस गोटे होची हमर भय लोभ और हम अज्ञानता एही होची तीनटा जिनिस जोथि पे हम माने केबे प्रकार ठकेइर शिकार हो तार विभिन्न प्रकार उदाहरण तार देले जे केमिति हमको भय देखै कि हमर अत्यधिक लोभ जोगु आ हम मानकर असावधानता तो अज्ञानता हम जानिनु हम अजाणत रे भूल हे तो जदि ये सब भूल केमिति न हबो हम को जिंस रे हम सचेतन रखि परिबा डिजिटल पेमेंट के आपण माने देखिथिबे माने आज को जदि आपण 15 वर्ष 20 वर्ष पर कथा करिवे बैंक को लोक माने निजे जाउथे बैंक को लोक निजे जाउतले पैसा डिपॉजिट करूछंती चेक काटी पैसा उठाउछंती विड्रॉल स्लिप रे पैसा उठाउछंती किंतु वर्तमान देखो तो जुग केते बदलले माने बैंक सरकार उभय चाहते लोक वर्तमान डिजिटल पेमेंट को आपण बैंक और एबे देखिबे विभिन्न जगह रे आपनकर पैसा डिपॉजिट करे नै आपन मशीन रे डिपॉजिट कर दोछंती बैंक जीवा भी दरकार पड़ोनी बेले तो सेही सब जो लेन देन हम जोटा कहू ट्रांजैक्शन ताकू वर्तमान समस्त चाहते हम डिजिटली करबा आउ बैंक को जीवार आवश्यक पड़िबनी बैंक रे विड्रॉल स्लिप साइन करबा दरकार पड़िबनी कोठी के अपन पैसा पठेले कोठू पैसा पाइले सब जिनिस अपन बाटे डिजिटल वे रहबो किंतु डिजिटल रे हम जो पेमेंट करबा जते सुविधा तेरे तार किछ असुविधा भी रही से असुविधा जो हम माने बेले बेले ठकेरे पड़ो तो हमें कौन करबा दरकार को नियम मानिबा दरकार जो जे हम माने ठकेरे पड़बे तो सार जेमिति कहिले प्रथमे जदि आपण माने एई प्रकार मोबाइल समस्त व्यवहार करूछंती आपण को पाखु को आपण को ईमेल रे जेटा में जीमेल याहू हॉटमेल जहां जो कहू मेल रे किबा आपण को टेंशन रे जदि कोनोसी लिंक आसिला से लिंक को बिना कहा को न देखे कि केबे भी क्लिक करिवे ना मन रखंतु कोनोसी अजणा लिंक रे केबे क्लिक करिवे ना हमर जो रिजर्व बैंक रो एम्बेसडर श्री अमिताभ बच्चन सर सब बेले कोन जे कोनोसी अजणा लिंक रे केबे आपण क्लिक करिवे ना द्वितीय कथा आपण जदि एटीएम कार्ड किबा जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड व्यवहार करूछंती तार पिन तार सीवीवी
और तार जदि बैंक मोबाइल नंबर सहित लिंक थी ओटीपी ताको शेयर करेंगे कौन सी बैंक कौन सी गवर्नमेंट संस्था प्राइवेट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कि गवर्नमेंट कि प्राइवेट संस्था जो मैंने लाइसेंस प्राप्त संस्था केबे आपन बैंकिंग डिटेल्स के मागे आपनकर जदि पैसा पाइबार अछि केवल आपनकर अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड की दरकार कौन सी पिन ओटीपी र केबे आवश्यकता पड़े मो अकाउंट को जतले डेबिट करके आपन को पैसा पठेबी मु सेति बेले मो ओटीपी पिन पासवर्ड देबा दरकार पैसा पाइबा ପାଇଁ ତ मते दरकार पड़ुनी जेतेबेले आपण माने यूपीआई रे क्यूआर कोड स्कैन करछंती तार आपण माने बहुत बड़ा कथा कहले मु आ जे नुवा प्रकार नो कथा कथि वर्तमान चलछि मोबाइल रे समस्त व्हाट्सएप व्यवहार करछंती एबे ही मात्र तलर कथा कहूची एथिरे गोटे आसीबो जो बाहागर बडी वेडिंग कार्ड आजिकल तो सब जिन व्हाट्सएप रे भी पठे दउछ वेडिंग कार्ड और जो मैरिज इनविटेशन मोबाइल रे आसी जाउची सेतिर गोटे क्यूआर कोड आसे ठीक अछि आपनकर को चिन्ह गोटे तक जानि कि न जानि गोटे नंबर गोटे क्यूआर कोड भले देखा होतबो गोटे आसीबो आपनकर को मेसेज तातले लिखा हिबो इनविटेशन कार्ड माने जदि क्यूआर कोड टाको आपण स्कैन करबे एड्रेस कोठी को जगह को पहुंचबे केते डबल पहुंचबे देखते लेखा आपण मन को अनुरोध से क्यूआर कोड को केबे भी स्कैन करिवे नहीं से क्यूआर कोड स्कैन करिले आपण को मोबाइल रो डाटा ट्रांसफर करके संगे संगे करबे आजिकली जेतबेले यूपीआई हुआ आसिला जेतबेले यूपीआई आसे लोक बहुत हेजिटेट कले समस्त यूपीआई रे पेमेंट करिया ପାଇଁ पसंद कले किंतु देखंतु कोविड पर हमें माने यूपीआई रो केते व्यवहार करू गां गळे रे तो टिके कम थेबो शहर रे पिला ठु बुढा समस्त यूपीआई टंका कर चॉकलेट हो 10 टंका रो पान खाइबा हो कॉफी हो चाह हो ऑटो हो अपन जो टिके जा तो समस्त पाखरे गोटे क्यूआर कोड नहले मोबाइल नंबर लेके अपन यूपीआई ट्रांजैक्शन करू यूपीआई ट्रांजैक्शन भले हमको बहुत सुविधा भी होती ता द्वारा माने हम आज आजिकली अपन को खुदरा पैसा नबाको दरकार पड़ुनी कि पैसा बाहर करे दरकार पड़ुनी किंतु मन रखो यूपीआई एथि अपन जतरे पान दुकान हो कि जो कि जाई स्कैन करूछंती क्यूआर कोड के स्कैन करला परे गोटे थर देखंतु सेठी कहार नाम देखु ना को वेरीफाई न करके डायरेक्टली पे करंतु नहीं कारण बेले बेले कोन हुए आपण माने स्कैन करले सेटा आउ गोटे को अन्य जगह को पड़े जो कि पैसा फेरी पाइबा टेके जदिओ सेतिर सुविधा वर्तमान बहुत एनपीसी गवर्नमेंट बहुत किंतु सेटा सेते फलप्रद हो नहीं जा पाखु पैसा पड़े जे लोकटे जदि पैसा उठे देथि आपण पाइबो पसंद सेतमे क्यूआर कोड बा यूपीआई ए जो लिखा है जी यूपीआई माने जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस माने जो यूपीआई हमर जो फोन पे हो गूगल पे भारत पे काफी ना बैंक पेमेंट जो आज रोजे ताको हम पेमेंट होउछी तो सेटा करला माने एटा माने प्रथम कथा है क्यूआर कोड स्कैन करला बेले के सावधानी से देखिए कहा ना देखौची और जो नंबर टी देखौची से लोक सहित गोटा पचार देबी आपन नंबर तो पचारे पे गोटा सेकंड भी लागि बोले कि पैसा भी पळेबे आ फेरि पाइबा कष्ट द्वितीय रे पैसा जतले आपण पे करूछंती काहा को आपण पिन देबे पाइबा पई कि केबे भी क्यूआर कोड स्कैन करके पिन देबर आवश्यकता पड़े तृतीय कथा है आपनकर कोनसी बैंक डिटेल्स आपनकर ओटीपी हो पासवर्ड ओटीपी तो माने जनरेट हेके संगे संगे पड़ेबो आपनकर पासवर्ड जदि आपण इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग रे कोनसी पासवर्ड रखिसंती चेष्टा करबे ताको मन रखियो केबे कोनसी डायरी रे किबा फोन रे को जगह रे लेखि के रखंतु कारण पासवर्ड गोटे थर कहा हाथ रे पड़ी गेले जदि सेई बेले पप्पा हाथ रे पड़ी जबो ताले आपण माने होता फोन करके कही के जदि मागुची ताको कोनसी प्रकार सीवीवी बा अकाउंट रे डिटेल्स किछि भी शेयर करबेनी केही आपण को जदि बैंक निज तरफ केते थरा एक लोक मानक पाखरे पहुंचे जे बैंक केबे भी लोक मानक बैंक माने ताकर अकाउंट डिटेल मागिबो नै जदि भी आपण को के फोन करके मागिले आपण को लागु कि हां हेई पारे आपण को ब्रांच को जाई गोटे थरा देखा करी ब्रांच मैनेजर को पचारे दियो निजे निज तरफ केबे दियो नै को जगह रो फोन आतिला किछि भी डिटेल मागुचंती संगे संगे एमिति जदि किए गोटे फोन कला मु पैसा टी न देला आज मोर इलेक्ट्रिक कटि जीवो 2 घंटा में अंतरे रहि गेले भी हमर किछि असुविधा हो हमें रहि परिबा किंतु संगे संगे मु जदि मोर डिटेल देइ देली तब पैसा टी पड़े सेति पई थरे माने अगर 2 सेकंड निजे बस के सब बुझे एई जिंस टी केते गुरुत्वपूर्ण तो दबा आगो कहा तो कोन से जिंस दबा आगो अपन जे सचेतन हो खास करी आपण माने आज के जति लोक अछन हम घरे आजिकल जो स्कूल पिला स्कूल माने कॉलेज स्कूल रे पढुवा पिला बा यंग जनरेशन पिला ए सब जिंस ना आजकल ए मोबाइल पिला माने
ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର ଜାଣତରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ ବି କାହାକୁ ସେୟାର କରିଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ପଇସା କ୍ଷୟ ହବାର କ୍ଷତି ହବାର ଭୟ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିଗରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ଖାସ କରିକି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ହଉଛି ମନି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଥିବେ ଯଦି କେହି ମନି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ କାହାକୁ ଯାଉଛି କୋଉଠି ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ଦବ ଆପଣ କଣ ଭାବିବେ ମୋର ଏଥିରେ କଣ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ମୋର ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ତ ବସି ବସିକି 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ପାଇଲି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖାଲି ପଇସା ଆସିବ ପଇସା ଯିବ କିନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ୍ଷତିଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କେମିତି ସେ ପଇସାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କାହାକୁ ଯାଉଛି କୋଉ ମାନେ ଆମର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂସ୍ଥା ପାଖକୁ ଯାଉଛି କି କୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କି କୋଉ ଇଲିଗାଲ କାମରେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆମେ କେହି ବି ଥରେ ଭାବିଲେନି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି ସେ କାମଟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁଲିସ ହାତରେ କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ହାତରେ ପଡିକି ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋଭ ଜନିତ କ୍ଷତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ଦେବି ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆପଣ କଣ ମାରିଦେଲେ ସାଇନ୍ ମାରିଦେଲେ ସେ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ହିଁ ପଡିବେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ନହେଲେ ବି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଦିନ ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ଆଉ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କ ନ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଆମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ନିଜକୁ ସେତିକି ସଚେତନ ଆଉ ଜାଣକାର ରଖିଥିବା ତ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ସେଟା ବିଲିଭ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ବି ରଖିବେ ଆଉ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇ ପଡିଶା ବା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏଠି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟି ଜଣେଇବେ ଆଉ ତୃତୀୟ କଥାଟା ହେଲା ସିବିଡିସି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ପ୍ଲେଜରେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିନି ତାକୁ ଆରବିଆଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା କଣ ସିବିଡିସି କଣ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଆଜିର ଯୋଉ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପଇସା ହାତରେ ପକେଟରେ ଧରିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡିବନି କାରଣ ଲୋକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ସରକାର ଦେଖିପାରିଲେଣି ଲୋକ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ୟାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ପଇସା ରଖିଲି ମାନେ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଆପଣ ପକେଟରେ ରଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋର ୟା ଭିତରେ ରହିବ 3 ଟଙ୍କିଆ 2 ଟଙ୍କିଆ 5 ଟଙ୍କିଆ ଆରମ୍ଭ କରି ପଇସା ହାତରେ ରଖିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ସିବିଡିସି ବା ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ଯୋଉଟାକୁ କି ଆରବିଆଇ ନିଜେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି ଏଇଟା ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଜ କରେନ୍ସି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କରେନ୍ସି ତାକୁ ଆପଣ ପକେଟରେ ନ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲରେ ଧରିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପେ କଲି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ପେ କଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ସେଟେଲ ବି ହେଇଗଲା ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲି 5 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ସେ 5 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ତ ତାର ସୁବିଧା ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା यार ଯୋଉ ସୁବିଧା ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଯୋଉ ପଇସା ଆମେ ଯୋଉ ପାଖରେ କରେନ୍ସି ମାନେ ପଇସା ହାତରେ ନୋଟ ଯୋଉ ରଖୁଛେ ଚୋରି ହେଇଯିବାର କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହେଇଯିବାର ବି ଭୟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବା ମୋବାଇଲଟି ନ ହଜିଛି ପଇସା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ତ ସେଇଟା ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏନି ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏଇଟା ଯୋଉ ସୁବିଧା ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ମାନେ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଯେ ସରକାର ଉଭୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାହିଁବେ कि ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସିବିଡିସି ବା ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସିଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସଚେତନ ରଖିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡିଜିଟାଲ ଅଲରେଡି ଆଗେଇ ଗଲେଣି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କିଛି ନହେଲେ ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବହାର ନ କରିଛନ୍ତି यूपीआई ଆଉ एटीएम कार्ड मैक्सिमम लोक व्यवहार करूଛନ୍ତି
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସଚେତନ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆଜି କହିଲୁ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।